नमस्कार तपाईलाई तपाईको YouTube च्यानल ब्राइट नलेजमा स्वागत छ। आज तपाईहरु समक्ष लाइफ प्रोसेस के हो लाइफ त र यो लाइफ जिउनको लागि कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमले के कस्ता एक्टिभिटीहरु परफर्म गर्न पर्छ त यसका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छु। तपाईहरु समक्ष मैले स्लाइड तयार पारेका छु। उक्त स्लाइडबाट तपाईहरुलाई लाइफ प्रोसेसको बारेमा सम्झाउने प्रयास गर्नेछु। आशा छ तपाईहरु सुरुबाट अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ र तपाईहरु कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम र यदि तपाई बाहिर देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो देशको नाम कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब, लाइक र बेल आइकन दबाउन पक्कै नभुल्नु होला। र अब तपाईहरुलाई म स्लाइड मार्फत स्लाइड शो प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। आजको प्रेजेन्टेसन रहेछ र प्रेजेन्टेसन दिने म स्वयं अरुण यादव, द प्रेजेन्टेटेड बाइ अरुण यादव। र तपाईहरुले चाहिँ आज हामी नयाँ टपिक हाम्रो टपिक के रहेको छ त लाइफ प्रोसेस। के हो त लाइफ प्रोसेस भनेको? हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु स्क्रिनमा लाइफ प्रोसेस के रहेछ भने द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फर एन अर्गानिजम टु स्टे लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब यस्ता प्रोसेस विधि जो कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमलाई स्टे गर्नको लागि लाइफ बाँच्नको लागि जुन अपनाइने प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। There are certain basic vital processes which are essential for an organism to stay healthy and to maintain the proper functioning of the body, organ stream, which all are necessary for the survival. And these basic essential activity performed by an organism are called the life process. Description रूपमा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्। यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ डायग्रामबाट हेर्न सक्नुहुन्छ लाइफ प्रोसेसका टाइप्सहरु: न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, excretion, reproduction and metabolism. These are the activity or these are the cycle. एउटा साइकल हो जुन सबै यो साइकल कम्प्लिट हुन्छ लाइफ साइकल प्रोसेस गर्नलाई। लेट स्टार्ट सेपरेटली। फर्स्ट अफ अल न्यूट्रिशन. Nutrition is the process of taking food by an organism and the utilization of food or energy. के हो त कुनै पनि अर्गानिजम लिभिङ अर्गानिजम आइदर दे आर मल्टिसेलुलर और दे आर युनिसेलुलर, तिनीहरुलाई चाहिँ चाहिने फुड जुन न्यूट्रिसनको रूपमा लिन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लिनै पर्छ जो एनर्जीको रूपमा प्रोवाइड गर्छन्। दिस इज अ भाइटल प्रोसेस व्हिच हेल्प लिभिङ अर्गानिजम टु obtain their energy from the various sources of growth, repair, maintenance, etc. These activity are there. Note, nutrition are the substance which provide the nutrient. न्यूट्रिएन्ट जस्तो सब्स्टान्स हो जसले न्यूट्रिसन प्रोवाइड गर्छ एन्ड दिस आर बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट, के आवश्यकता पर्ने गर्छ। Here are the types of nutrition. There are the basically two types of nutrition, that is autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. Let us consider it. It is the mode of nutrition in which an organism synthesize their own food from simple inorganic substance such as water and carbon dioxide. like autotrophic nutrition भन्ने गरिन्छ। Normally autotrophic nutrition is formed by a plant and the other green planets. And next one is the heterotropic nutrition. It is the mode of nutrition of an organism which cannot synthesize their own food but they are depend on other organism for food. जसले आफ्नो खाना आफूले सिन्थेसाइज गर्न सक्दैन र आफ्नो खानाका लागि अरु माथि डिपेन्ड हुन्छन् त्यस्ता खालका न्यूट्रिसनलाई हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिसन भन्ने गरिन्छ। And the next one is the respiration. Let us know about the respiration. Respiration is a catabolic process of releasing energy from simple sugar glucose for carrying out various life process. लाइफ प्रोसेस को लागि जुन हामीले रेस्पिरेसन गर्ने गरेका छौं, सास मात्र फेर्नु पर्छ भने हामी बुझ्छौं, तर नर्मली ग्लुकोजलाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा जुन हाम्रो शरीरलाई रिक्वायर्ड हुन्छ एनर्जी त्यो पंप गर्नु नै रेस्पिरेसन हो। नर्मली ग्लुकोजलाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा रिएक्सन गराएर बन्ने कुरा कार्बन डाइअक्साइड, वाटर एन्ड एनर्जी, त्यो एनर्जी हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ। र न्यूट्रिसन बेसिकली respiration basically two types का हुन्छन्, aerobic respiration and anaerobic respiration. Let's know about the aerobic respiration. The breakdown of the glucose in the process of oxygen is called aerobic respiration. Glucose oxygen को presence में respiration हुनु र breakdown हुनु नै aerobic respiration हो। It release carbon dioxide, water and energy before we saw the reaction. Similarly, anaerobic, the breakdown of the glucose in the absence of oxygen. Same thing. जुन रेस्पिरेसन अक्सिजन को प्रेजेन्स मा हुन्छ त्यसलाई हामी एरोबिक रेस्पिरेसन भन्ने गर्छौं भने
जुन रिएक्सन अर जुन रेस्पिरेसन अक्सिजनको अब्सेन्समा हुन्छ त्यसलाई हामी एनएरोबिक रेस्पिरेसन भन्ने गर्छौं। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द ट्रान्सपोर्टेसन। हाम्रो शरीरलाई आवश्यक न्यूट्रिसन शरीरको वान पार्ट देखि another पार्टमा ट्रान्सपोर्टेसन कसरी हुन्छ त? नट ओन्ली इन आवर बडी, इन अल अफ द लिभिङ अर्गानिजम। लेट्स नो अबाउट द ट्रान्सपोर्टेसन। Transportation is in a plant and animal are entirely different. Plant र animal मा transportation के हुन्छ त? Different हुन्छ। Let's know in animal मा कसरी हुन्छ त? Transportation are carried out through the circulatory system. This system include the heart, blood made up of the connective tissue, especially blood is made up of the connective tissue and the blood carrying blood vessel. Similarly in plant मा के हुन्छ त? Transportation are carried out through the vascular tissue. Vascular tissue include the two major things, that is the xylem and phloem. Normally हामीलाई थाहा छ xylem को काम के हो र phloem को काम के हो, फेरि तर पनि मैले नोटमा यसरी इन्डिकेट गरिएको छु। Xylem conduct the water and mineral from root to shoot system or phloem transport prepared food from leaves to other parts of the plant. And the next one is the metabolism activity. एकदम important कुरा हो यो। Metabolism activity. The metabolism is a chemical process in which the different type of chemical reactions involved to control the living state of the cell in an organism. कुनै living organism मा chemical process occur भएर जुन living organism मा आवश्यक पर्ने खानाहरुले जुन ब्रेकडाउन गरिन्छ त्यो प्रोसेसलाई मेटाबोलिज्म एक्टिभिटी भनिन्छ। इट इज broadly classified into the two parts, that is the catabolism and anabolism. Let's know about the catabolism. The metabolic process in which energy is released is known as the catabolism, जसमा एनर्जी रिलीज्ड हुन्छ खाना डाइजेस्ट हुँदाखेरि। And the anabolism means the metabolic process in which the energy is stored for further requirement. जस्तै हाम्रो खाना हामीले तत्कालीन एनर्जी रिलीज्ड हुन्छ र एक्टिभिटी गर्छौं र के एनर्जीहरु हाम्रो लिभरले स्टोर गर्छ, त्यस्तै डिफरेन्ट अर्गानिजम स्टोर द एनर्जी फर द फर्दर युजेस। एन्ड द नेक्स्ट वान इज द रिप्रोडक्सन। कन्टिन्यू त गर्न पर्यो नि लाइफ प्रोसेसलाई। लाइफ प्रोसेसलाई कन्टिन्यू मिन्स जेनेरेसन टु जेनेरेसन कन्टिन्युटी हुनु पर्यो नि त। सो लेट्स नो अबाउट द रिप्रोडक्सन। इज द सेम थिङ। द बायोलोजिकल प्रोसेस अफ रिप्रोडक्सन, रिप्रोडक्टिङ देयर ओन ऑफस्प्रिंग डिटरमाइनिङ द continuity of the species generation after generation. एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तालाई कन्टिन्युटी दिने, निरन्तर दिने प्रोसेस, that is called the reproduction. Either they are sexually or asexually. Let's know about the sexual reproduction. The process of reproduction their own offspring by individual two parents. जसमा चाहिँ दुईटा प्यारेन्ट्स को संयोगबाट, दुईटा प्यारेन्ट्स को कन्ट्याक्टबाट, इन्टरसेप्टबाट नयाँ offspring, नयाँ upcoming generation को continuity हुन्छ भने that type of reproduction is known as the sexual reproduction. And the asexual reproduction means the process of reproducing their own offspring without the involvement of the male and female gamete. There are the almost 5 types of asexual reproduction: fission, budding, fragmentation, regeneration, and so on. So we know about these types of asexual reproduction later. And similarly, the next one is the excretion. The elimination of toxic waste substance from the body is called excretion. These things: sweating, pasina is also excretion. Spitting through palm also excretion. Stool, urine, these are the excretion. जुन हाम्रो शरीरको लागि unused, unwanted, and मतलब unrequired for the living object is going throughout is known as the excretion. There are the various mode of the excretion in generally differ with the different types of living species. Plant produce waste product in the form of the gases in oxygen during the photosynthesis and the carbon dioxide during the respiration. Similarly, the excrete these gases through the structure is called the stomata. And the excretion in animals, let know about. Animal have an excretory systems consisting of the couple of kidney, ureters, urinary bladder, and the urethra. Kidney has a structure unit called the nephron where the blood is filtered, and after filtration the pure blood circulated back to the other part of the body, and excrete waste product are processed into the ureter. The urinary bladder collect the urine which is erect through the urethra.
and the human excretory system is shown in the diagram.